الكريم المنان الرحيم الرحمن الذي وفقنا وإياكم سبحانه وتعالى لحضور هذه المجالس المرعية من الله والملاحظة بعين العناية من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahim, Rahman, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang telah menghadirkan kita di majlis yang agung yang penuh keberkahan ini. والتي نتلقى فيها الرحمات الإلهية والبركات الربانية والتعرفات الإلهية. Di mana di majlis yang mulia ini kita sama-sama menengadahkan tangan kita untuk meraih rahmat yang Allah turunkan di majlis yang mulia ini. هذه الرحمات الإلهية التي تتنزل على الأرواح وعلى البواطن فتفرح بها القلوب وتسر بها الأرواح. Rahmat yang turun saat ini, yang masuk di dalam hati kita, ini yang membuat jiwa dan sanubari kita berbahagia dan bergembira. ثم ترتفع آثار تلك الرحمات من الباطن إلى الظاهر حتى تتنور الأجسام بأنوار رحمة الله سبحانه وتعالى. Sehingga rahmat tersebut setelah masuk ke dalam sanubari akan nampak di dalam perilaku kita. وتحفظ الأجسام من الأسوأ ببركات رحمة الله سبحانه وتعالى. Dengan berkat rahmat yang masuk ke dalam sanubari, kemudian nampak di dalam perilaku dan gerak-gerik kita, maka diri kita akan terjaga dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. هذا في دعاء الفجر الذي علمنا يا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana yang kita baca di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca setiap waktu fajar. والذي تقرؤونه ويقرأه المسلمون بعد ركعتي الفجر. Yang selalu dibaca oleh kalian dan oleh kaum muslimin setelah kita salat 2 rakaat sunnatul fajr. الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، فأول أثر من آثار هذه الرحمات هداية القلوب تهدي بها قلبي. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آثار تلك الرحمات وفي آخرها قال وتعصمني بها من كل سوء، فالعصمة من الأسوأ في الباطن والظاهر وبركة رحمة الله سبحانه وتعالى. Sehingga di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa, kita mengatakan Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, aku berharap kepadamu rahmat dari sisimu, di mana engkau dengan rahmat itu memberikan hidayat kepada hatiku. Dan doa ini menyatakan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala berpengaruh untuk membawa hidayat dan petunjuk ke dalam hati kita. Sehingga di dalam akhir daripada paragraf doa tersebut dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya akan memberikan ismah, memelihara, menjaga diri kita daripada kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala ketaatan yang dilakukan oleh setiap hamba di alam semesta ini munculnya dari kasih sayang dan rahmat Allah. Hatta maghfiratuh jalla jalaluhu wa ta'ala fi 'ula nabi'atun min rahmatihi kama yaqul subhanahu wa ta'ala innahu wal ghafurur rahim. Limadha rabbuna yaghfir li'ibadihi wa yasamihum lannahu rahimun bihim subhanahu wa ta'ala. Bahkan pengampunan Allah sekalipun datangnya asal usulnya dimulai dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an di berbagai ayat bahwasanya Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. حتى نبوة الأنبياء وولاية الأولياء وعلم العلماء إنما هو برحمة الله جل جلاله ليس بأعمالهم وليس بصفاتهم الطيبة التي جبلوا أو خلقوا عليها. Bahkan mereka, para aulia, para ulama, para anbiya, kekuatan mereka, kesungguhan mereka, ibadah mereka, ketaatan mereka, itu semua adalah bersumber dari rahmat dan kasih sayang Allah, bukan dari upaya dan kemampuan mereka. ذلك سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن الأنبياء يقول وأدخلناه برحمتنا في عبادنا الصالحين، فأدخله الله في درجات صلاح الأنبياء بالرحمة الإلهية المطلقة التي مظهرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نتعرض إليها في هذه المجالس ونأخذ نصيبنا منها hatta nara atharha alaina. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kaum solihin, mereka menjadi orang-orang yang soleh di sisi Allah tatkala mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka para nabi, semuanya mengambil rahmat Allah, dan simbol rahmat terbesar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن بركات رحمة الله سبحانه وتعالى وآثارها على العبد كذلك أن يكون تفكيره تفكيرا نورانيا راقيا كتفكير الأنبياء والمرسلين وتفكير النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يفكر في أمته صلوات الله وسلامه عليه. Dan pengaruh rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada sanubari seorang hamba adalah bagaimana cara dia berfikir, cara dia memandang,
cara dia berfikir dan memandang bagaikan mereka para nabi-nabi, para ulama, para salihin, dan bagaimana cara Nabi Muhammad SAW berfikir dan memandang di dalam urusan umat ini. فكانت أفكارهم نورانية نابعة عن عقولهم الساجدة لعظمة الله جل جلاله وقلوبهم الملآنة بمحبة الله ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Segala pola fikir mereka itu bersumber daripada hati yang bercahaya yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. وإذا ذكرنا هؤلاء القوم مباشرة يأتي إلى الذهن ومباشرة يأتي إلى العقل الإمام سالم بن جندان الحبيب العلامة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى المتفنن الموهوب المحبوب من الله جل جلاله. Dan salah satu contoh dari mereka orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam akal dan fikiran pola pandang adalah Imam Al-Allamah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan yang menguasai berbagai disiplin ilmu. أحد هؤلاء الوراثة الكاملين للنبي المصطفى الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. Salah seorang daripada pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونحن تعرضنا لرحمات الله كما قلنا في هذا المجلس الرحمات الخاصة لأن ربكم رحمات عامة يفتحها على من يشاء الرحمات الخاصة لأنها بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita saat ini di malam hari ini di majlis ini mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat Allah yang spesial karena Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang khusus spesial dan rahmat yang umum, sedangkan yang khusus itu yang Allah turunkan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi وتلك الرحمات الخاصة التي أشار إليها القرآن في قوله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. Rahmat yang spesial itu yang disebutkan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an, yakhtassu birahmatihi may yasha, Allah mengkhususkan dengan rahmatnya itu hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. وهذه الرحمات الخاصة التي طلبها الصالحون والعارفون فقال مثلا سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا. Dan rahmat yang semacam inilah yang dahulu didambakan dan diharapkan oleh kaum solihin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam doa Maulid. Beliau katakan, ya Allah, kami memiliki harapan agar Engkau memberikan kepada kami rahmat-Mu yang spesial itu. أما رحماته سبحانه وتعالى العامة التي يشترك فيها البر والفاجر والمسلم والكافر والنبات والحيوان والإنسان، هذه رحماته العامة التي منبعها من اسمه الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، مثل نعمة الإيجاد. الله تكرم على نعمة الإيجاد على الكافر وعلى الحيوان وعلى البهائم، لكن المؤمنين أعطاهم رحمات خاصة، نور قلوبهم بنور التوحيد، نور بوطنهم بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة الأنبياء والصالحين. Adapun rahmat yang umum itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada sekalian makhluknya, baik itu orang yang baik ataupun orang yang menyimpang, baik itu orang yang mukmin ataupun orang yang kafir. Di antara nikmat atau rahmat yang umum itu adalah nikmat penciptaan, di mana Allah menciptakan sekalian makhluknya, baik itu manusia, binatang, benda mati, hewan dan lain sebagainya, itu diciptakan oleh Allah atas dasar rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun rahmat yang khusus Allah khususkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا الوجود العام الذي لغير المسلمين يبكي عليه صاحبه إذا لم يقترن بالرحمة الخاصة من الله بالهداية للتوحيد والإيمان، كما قال سبحانه وتعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى الكافر أنه ليس حيا في هذه الحياة لأنه انحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى. Bahkan rahmat yang umum itu berupa nikmat penciptaan di mana Allah menciptakan sekalian makhluknya. Tatkala tidak didampingi dengan rahmat yang spesial dan khusus ini, pemilik rahmat yang umum itu berupa penciptaan, dia berharap agar tidak pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh adalah orang-orang kafir, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat yang umum berupa diciptakan oleh Allah, tetapi tatkala di hari kiamat mereka melihat hukuman Allah yang pedih kepada orang-orang yang tidak beriman, mereka berharap kepada Allah agar tidak pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. فلنحمد ربنا جل جلاله وتعالى في علاه على رحماته الخاصة والعامة حتى يزيدنا جل جلاله. Karena itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang Allah berikan, baik itu rahmat yang umum maupun yang khusus untuk kita sekalian, sehingga ditambahkan nikmat di atas nikmat oleh Allah. فإذا شكرنا الله جل جلاله وتعالى في علاه زادنا من النعم وحفظها وكشف لقلوبنا وبواطننا عن عظمة هذه النعم فنراها بأبصارنا فنراها ببصائرنا أعظم من أبصارنا. نرى نعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كوننا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
Ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka nikmat tersebut akan disempurnakan oleh Allah, akan ditambahkan oleh Allah Ta'ala, dan akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibukakan mata hati kita oleh Allah Ta'ala bagaimana menghargai nikmat yang Allah berikan tersebut kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فاشكروا ربكم جل جلاله إذ ربطكم بهذه المجالس وربطكم بسلاسل الإسناد إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Karena itu syukurilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah menyambungkan hati kita dengan majalis semacam ini, majalis yang bersambung, terkoneksi dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. حتى ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن نعمه غالبا تكون للشاكرين، فقال في سورة الأنعام في سورة الأنعام هؤلاء الذين من الله عليهم ببيننا، قال تعالى أوليس الله بيعلم بالشاكرين. قالوا له هذيل اللي انعمت عليهم يا رب ما نحن ما أعطيتنا، قال الله أعلم بالشاكرين. الله أعلم من العبد الذي يعطيه النعم ويشكره سيزيد منها سبحانه وتعالى، وأن الجاحدين لا يعطيهم سبحانه وتعالى. Di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat-nikmatnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang kafir atas nikmat, sehingga yang bersyukur ditambahkan oleh Allah nikmat di atas nikmat tersebut. حصلت أوليس الله بعلم بالشاكرين في سورة الأنعام أولها أيوة أولها. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، الله جل جلاله رد عليهم قال ليس الله بعلم بالشاكرين، ربنا أعلم منهم سيشكرونه فأعطاهم نعمه سبحانه وتعالى. وانظروا إلى التفسير يعني آخرة. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya di hari kiamat mereka orang-orang mukmin, orang-orang kafir, mereka itu saling berdebat satu sama lain, sehingga orang-orang kafir atau orang-orang yang berpaling mengatakan, ya Allah, Engkau memberikan kepada mereka nikmat di atas kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, sungguh Allah lebih mengetahui siapa yang bersyukur di antara kalian dari orang-orang yang berpaling. Kami memberikan nikmat yang lebih itu hanya kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah. إذا شكرنا ربنا سبحانه وتعالى على نعمه كشف لنا عن هذه النعم وزادنا منها بكرمه وجوده سبحانه وتعالى وبركات نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membuka mata hati kita betapa berharga nikmat yang Allah berikan ini, sehingga kita makin bersyukur dan makin ditambah nikmat oleh Allah. وكما سمعتم أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على البشرية كلها نعمة وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، فمنه تفرعت نبوة الأنبياء وولاية الأولياء وعلم العلماء وسعادة السعداء كلها ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan nikmat teragung bagi umat manusia adalah kehadiran dan keberadaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita sekalian. Sebab dengan berkat keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncullah keberkahan para nabi-nabi, keberkahan para aulia, dan tersebarlah kebaikan di alam semesta ini dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fashkuru rabbakum subhanahu wa ta'ala wa kullana nashkuruhu jalla jalaluhu wa ta'ala fi 'ula ala ma 'alimna min ni'amihi wa ma lam na'lam. Karena itu bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, insyaallah kita termaksud orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Hatta qala Syekhuna Al-Habib Umar hafizahullah fi ihda durusihi anna ni'amillah Subhanahu wa taala 'ala al-'abd allati la ya'lamuha akthar min an-ni'am allati ya'lamuha. Kam ta'lam anta min ni'am rabbak 'alayk, lakin ni'am rabbak 'alayk allati la tadri biha akthar wa a'zam min ni'amihi adh-dhahira Subhanahu wa taala. Guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, semoga Allah memberikan perlindungan, penjagaan dan panjang umur kepada beliau. Beliau pernah mengatakan di dalam beberapa majlis dan durus beliau bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak daripada nikmat yang kita ketahui. Kita kalau melihat nikmat yang kita ketahui terbatas, pengetahuan kita terbatas, tetapi nikmat Allah jauh lebih banyak daripada yang kita ketahui. آلاف النعم داخل بدنك في الهضم وفي الكبد وفي الكلى وفي غير ذلك نحن لا ندري عنها شيئا، هي نعم من الله، ولو تعطلت واحدة منها لضاعت حياة الإنسان ولا ذهبت حياة الإنسان. Di dalam tubuh manusia ini
berapa banyak sel, berbagai fungsi dari tubuh manusia ini merupakan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terhitung jumlahnya, yang apabila satu cacat di antaranya kita nggak bisa melakukan apapun, nggak bakal bisa hidup di muka bumi ini, tapi ini adalah nikmat dari Allah. Falhamdulillah rabbil alamin ala jami' ni'amihi kulliha ma 'alimna wa minha wa ma lam na'lam bilisan ahli al-ma'rifah billah wal mahbubiyyah 'inda Allah taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, baik yang kita tahu maupun yang tidak kita ketahui. Puji-pujian yang dahulu diucapkan oleh para aulia, para salihin yang diridai oleh Allah. Wa hadarkum Allah fi hadhihi al-majalis masyaallah المربوطة كما قلنا بالسند والعاقد لها كما سمعنا في كلام شيخ محمد حزام، والعاقد لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم والداعي لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah kita saat ini hadir di majlis sebagaimana tadi kita dengar dari para ulama kita, di antaranya Syekh Muhammad bin Hizam, bahwasanya majlis-majlis yang semacam ini yang mengajak kita kemari adalah seruan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولذلك يستشعر المؤمن هذا المعنى ويتذكر هذه الحقيقة أنك إذا وفقت وذهبت إلى مجلس من هذه المجالس النورانية فتذكر إنما دعاك إليها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحضرت بتوفيق الله تعالى. Oleh karena itu di majlis-majlis yang akan datang, majlis-majlis maulid dan majalis yang lain yang akan kita hadiri, tatkala kita akan menghadirinya, fahami betul bahwasanya kita hadir atas panggilan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan taufik bimbingan dari Allah. وكان شيخنا الحبيب عمر يقول على تلك المجالس كما تسمعون ربما أحيانا في دار المصطفى في المولد دار المصطفى لمن يحضر فيه أن الذين يحضرون فيه لا يعرفون عظمة ما يتنزل في تلك المجالس، وإنما يعرف الإنسان على حسب مستواه في النور وعلى حسب مستواه في الباطن، يعرف عظمة ما يتنزل من نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita juga mendengar dari Syekhna Al-Habib Umar tatkala beliau berbicara seperti di Darul Mustafa atau di beberapa tempat yang lain, bahwasanya pengetahuan seseorang ketika hadir di dalam suatu majlis berbeda-beda tergantung cahaya yang Allah tanamkan di dalam hati setiap orang tersebut. Ada orang yang mengetahui majlis ini agung, ada yang memahami bahwasanya ini sangat agung di sisi Allah, ada lagi yang mengetahui bahwasanya ini sangat mulia di sisi Allah. لأنها رحمات من الله سبحانه وتعالى خاصة يبلغ بها الآمال وفوق الآمال. Sebab ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa menggapai segala harapan kita. هذه المجالس العظيمة النورانية والزيارات النورانية إذا حضرها الإنسان يعطيه الله عز وجل آماله وفوق آماله ويعطي دعواته وفوق دعواته لأنها فيها عطاء مطلق من الله سبحانه وتعالى. Sebab majalis semacam ini ketika kita menghadirinya, bahwasanya doa-doa kita diijabah oleh Allah, apa yang kita harapkan diberikan bahkan lebih dari yang kita harapkan. Segala yang kita inginkan diberikan oleh Allah bahkan lebih dari yang kita inginkan, sebab majlis semacam ini adalah turun rahmat yang besar dari Allah Ta'ala. ولذلك لا نستغرب عندما نرى مثلا عندنا في حضرموت في المجامع النورانية التي تكون في آخر ربيع الأول أو في مثل زيارة نبي اللاهود، كيف شيابة كبار معذورين في 70 في 80 يأخذونهم إلى زيارة النبي هود حملا على الأعناق وهم معذورين، ليس واجب زيارة نبي الله هود، سنة من السنن، شعيرة من الشعائر، لكنهم يعرفون ما يتنزل فيها من الدعوات المقبولات والتعرفات، حرصا عليها يحضرون فيها، عرفوا السوق الذي فيها الربح مع الله سبحانه وتعالى. Sebagaimana Habib Kadzim bilang, di negeri kami, di negeri Hadramut, itu ketika di dalam acara-acara maulid semacam ini di akhir bulan Rabiul Awal atau pada ziarat Nabi Allah Hud, kami menyaksikan orang-orang tua kami yang udah sepuh, usia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, mereka ma'dzur, udah sepuh, mungkin gak bisa jalan, tetapi mereka tetap berusaha untuk menghadiri sekalipun harus dipikul, karena mereka faham betul di majlis-majlis yang semacam ini adalah keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka raih. والآن ما شاء الله خواتيم ربيع الأول هذا ستقابلكم وتواجهكم تجمعات لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتنزل فيها البركات ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan segala puji bagi Allah. Sebentar lagi kita akan memasuki hari-hari terakhir daripada bulan Rabiul Awal, di mana majlis-majlis besar diadakan di berbagai tempat, di berbagai lokasi. Ini adalah rahmat Allah yang turun bakal kita sekalian, mudah-mudahan keberkahan Allah tercurah untuk kita. فيحضر الإنسان فيها ويشارك أخواله المسلمين في المجامع الكبيرة لأن فيها عطايا وفيرة من الحق سبحانه وتعالى. Sehingga hendaknya kita
sekalian berusaha untuk menghadiri majlis-majlis semacam itu, karena majlis-majlis itu turun rahmat yang agung dan besar dari Allah Ta'ala. عندنا هناك في تريم ما شاء الله مجامع كبيرة آخر ربيع الأول، آخر جمعة، آخر ربوع، آخر أحد يحضرون إليها الشيبان والصالحون لأن فيها رحمات كبيرة من الله. وعندكم كذلك المجامع العظيمة في هذه البلاد، احضروا فيها كما سمعنا بالصفاء وبالإخلاص حتى يتوفر حظك من الخير العظيم. Kalau di sana di kota Tarim di akhir bulan Rabiul Awal itu majlis-majlis besar di tempat-tempat yang suci yang mulia itu diadakan acara maulid yang agung sehingga orang-orang semuanya menghadirinya. Demikian pula di negeri kalian ini, di Jakarta, di Indonesia, di Jabodetabek, pengaji atau acara-acara maulid besar yang agung diadakan. Oleh karena itu hadirilah majlis-majlis yang semacam itu dan ambillah anugerah Allah. ولنحكم صلتنا في ربيع الأول بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحقق ارتباطنا وحبنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kokohkan hubungan kita di bulan Maulid ini dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والطريق سهل إلى المحبة، إحياء سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المشاركة في دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan jalan untuk menggapai kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah hal yang sulit. Di antaranya adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan menjalankannya, dengan memperbanyak salawat serta salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. نحيي سنن النبي صلى الله عليه وسلم بما نقدر عليه، كما سمعنا في كلام الأخ علوي حفظه الله من إحياء سنن النبي، نتفقد سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمورنا وأحوالنا بالذي يستطيع الإنسان عليه. Kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang kita mampu untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad, kita jalankan sebagaimana tadi kita dengar dari ucapan Al-Habib Alawi bin Abdullah Al-Aidrus menganjurkan kepada kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sesuai dengan kemampuan من kita. سنن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليها سنة الخاتم، هكذا بالإجماع في شرح الترمذي النبي كان له خاتم، ما حد أنكر من العلماء أن النبي ليس له خاتم صلى الله عليه وسلم. فأنت تلبس خاتم تحيي سنة النبي محمد تحصل لك الأجر والثواب. Nah, di antara sunnah yang disepakati oleh para ulama sebagaimana di dalam Sunan At-Tirmidzi, para ulama sepakat bahwasanya di antara sunnah Nabi memakai cincin. Ya, perkara yang ringan, mudah, tetapi sunnah dan engkau akan mendapatkan pahala dari Allah yang sangat بل besar. ذكر الفقهاء مثل كتاب إعانة الطالبين ومثل كتاب التقريرات السديدة أخينا هذا حسن بن أحمد الكاف، ذكر الفقهاء أن الصلاة بالخاتم تعدل أو أفضل من 70 صلاة بلا خاتم لأنها بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Di dalam kitab I'anatul Talibin, juga di dalam kitab Taqriratus Sadidah karya Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, bahwasanya salat dengan cincin itu lebih mulia pahalanya di sisi Allah 70 kali lipat daripada salat tanpa cincin, sebagaimana sebab ini adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لكن الصلاة بالساعة يعني الصلاة بالساعة يعني ما في حديث إن الصلاة بساعة ب70 صلاة. Nah, sedangkan jam tangan itu tidak ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwasanya salat dengan jam tangan pahalanya 70 kali lipat daripada salat tanpa jam tangan. بل يعني هل الساعة هي أصلا من سنن النبي ولا لا؟ يعني حبيب جندان فقيه والسيد علوي ما شاء الله والأخينا الشيخ حكيم حزام، يعني هل حد من الفقهاء قال ويسن لبس الساعة؟ يعني الله أعلم، بحث يسمونه الفقهاء. Habib bertanya kepada kita, memangnya pakai jam itu sunnah atau tidak? Di sini banyak ulama, kita pengen tahu pakai jam tangan itu sunnah apa enggak? Yang sunnah itu adalah memakai cincin sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يعني الساعة ظهرت في أوقات متأخرة ما ذكرها الشافعي ولا الشيرازي. Bahwasanya jam tangan itu baru muncul belakangan, enggak disebut oleh Imam Syafi'i ataupun oleh Imam Syirazi. الشاهد في هذا أننا نحرص على سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Intinya adalah berusahalah untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad ومثل sallallahu alaihi wasallam. السواك ما شاء الله لأن أصلي صلاة بسواك أحب إلي من أن أصلي 70 صلاة بلا سواك كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه Di وسلم. antaranya siwak, bahwasanya orang yang sholat dengan siwak itu lebih mulia 70 kali lipat daripada sholat tanpa siwak. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا نسي السواك يعني عود الأراك ممكن أن يستاك حتى بطرف الثوب والرداء، أن البيهقي روى حديثا قال صلى الله عليه وسلم استاكوا بكل خشن فحتى لأجل تحصل أصل السنة. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ini rahmat dari Allah Ta'ala. Orang yang punya kayu siwak dia gunakan kayu siwak, tapi kalau nggak bisa sekalipun dengan bajunya, dengan sapu tangannya. Sebab dalam riwayat Baihaqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, bersiwaklah kalian sekalipun itu dengan sesuatu benda yang kasar untuk digunakan membersihkan gigi kalian. ولذلك بعض الفقهاء يعني على قول ضعيف يقول ممكن السواك حتى بإصبع غيرك الخشنة
Beberapa fuqaha sampai mengatakan kamu boleh menjadikan jari kawanmu itu sebagai siwak kalau kamu nggak punya siwak. لكن يشترط أن تكون خشنة يعني لو كانت ناعمة. Tapi dengan syarat jarinya itu kasar. طيب فانظروا الآن كيف فرشاة الأسنان منتشرة في كل مكان، حتى الأطفال الصغار عندهم فرشاة أسنان والبنات، فكيف لا تكون عندنا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سنة السواك، نعلم الأولاد سواك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita lihat sekarang sikat gigi di mana-mana ada, di semua rumah, di semua kamar mandi ada. Anak-anak kecil kita semuanya pakai sikat gigi. Sedangkan siwak yang merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita mengabaikannya karena itu hidupkan ini sunnah. Alhamdulillah nafrah lama nara syabab masyaallah bilbas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalbasun al-qamis masyaallah wal galansa wal imamah, hadi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kami sangat bergembira ketika melihat pemuda-pemuda kami saat ini memakai pakaian yang dahulu dipakai oleh Rasulullah seperti gamis, imamah, sorban, jubah dan lain sebagainya. وهذه ليلة الجمعة ليلة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan ini malam Jumat, malam salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi أيوة wasallam. كثير من الناس يقول أنا أريد أن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Beberapa orang bertanya, saya ingin mencintai Rasulullah, bagaimana caranya? سهل جدا، تحب النبي صلى الله عليه وسلم بالاكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau bilang sangat mudah sekali. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memperbanyak salawat serta salam atas baginda yang agung Muhammad sallallahu alaihi فتتحرك wasallam. داخل قلوبنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sehingga tumbuh di dalam hati kita kecintaan yang besar kepada beliau. مثل هؤلاء الأكابر الذين ما شاء الله هم في كل وقت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في النوم، في الدخول، في الخروج، في الطعام، كل وقت يتذكرون سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النبي محمد أمامهم صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana manusia-manusia mulia, para ulama, para salihin, mereka setiap saat mereka bersama Nabi Muhammad SAW di dalam makan mereka, tidur mereka, jalan mereka, aktivitas mereka, setiap melakukan aktivitas mereka mengingat Rasul SAW dan mengikuti sunnahnya. شهر ربيع الأول ما شاء الله يرتقون فيه السلف في محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويرون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمر هكذا ربيع الأول عادي أبدا، يرتقون ويتنورون وما شاء الله تأتيهم امدادات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Di bulan Rabiul Awal ini orang-orang sebelum kita mereka menjadikan momen untuk terangkat derajat mereka, yaitu dengan bertambah kecintaan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlalu begitu saja bulan Rabiul Awal, melainkan bertambah di dalam hati mereka kecintaan yang besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. فربنا ينفعنا وإياكم بهذا الشهر العظيم الكريم، شهر ولادة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita di bulan yang agung ini, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. ويوفقنا وإياكم المسلمين لإحياء سنن النبي محمد صلى الله عليه Allah وسلم. memberikan taufik kepada kita dan kaum muslimin untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad على ما نقدر عليه من سنن النبي محمد صلى الله عليه sesuai وسلم. dengan kemampuan kita. بعضها سنن عظيمة لا يقدر الإنسان عليها إلا إذا رسخت أعضاؤه في محبة واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Beberapa sunnah itu begitu berat dan agung, nggak bisa dilakukan kecuali oleh mereka yang memiliki kecintaan yang sangat dalam kepada Rasul مثل sallallahu alaihi wasallam. النوم هذا صعب أنك تتابع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينام أول الليل ثم يقوم نصف الليل ثم يعود إلى النوم، ما تقدر إلا إذا رتبت نفسك على المتابعة للنبي محمد الدقيقة صلى الله عليه وسلم. Waktu tidurnya Nabi itu sangat sulit untuk kita ikuti. Nabi itu tidur di awal malam. Nanti di tengah malam beliau bangun untuk tahajud. Kemudian setelah itu menjelang subuh, 1 jam menjelang subuh beliau tidur. Baru bangun lagi nanti subuh. Artinya ketika malam diselingi dengan tidur bangun itu sulit dilakukan, tetapi perlu kecintaan yang besar. والحذر أن المسلم يترك 20 مرة من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، أقل شيء 10 في المساء و10 في الصباح، لأجل يدخل بها في شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Nah, seorang mukmin itu minimal jangan dia kurangin setiap hari itu 20 kali dia bersolawat atas Nabi Muhammad SAW, 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, agar dia masuk di dalam syafaat Nabi Muhammad. من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم. Dalam hadis Nabi bilang, barang siapa yang bersolawat atasku 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, maka wajib baginya mendapatkan syafaat. أي مسلم يمر عليه 24 ساعة ولا يصلي 20 مرة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا علاقته ومحبته للنبي فيها خلل. كيف تمر عليك 24 ساعة ولا تصلي على النبي محمد 20 مرة؟ هذه أقل تقدير في الأحاديث النبوية. محبتك للرسول مختلة، هذه ليست محبة حقيقية ولا صادقة. Orang yang berlalu sehari semalam 24 jam
tapi dia tidak bersolawat atas Nabi Muhammad SAW minimal 20 kali, perlu dipertanyakan tentang kecintaannya kepada Rasulullah, pengakuan cintanya kepada Nabi Muhammad. Bukankah kamu cinta kepada Rasulullah? Ayo salawat kepada Nabi Muhammad فالله يكرمنا وإياكم ببركات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan berkat ويجعلنا أجمعين قرة عين لرسول الله صلى الله عليه kita وسلم. sebagai orang yang dicintai oleh Rasulullah. ويجعلنا وأحبابنا والمسلمين أسبابا لإدخال السرور على قلب النبي محمد صلى الله عليه Mudah-mudahan kita وسلم. dapat menggembirakan hati Nabi Muhammad صلى الله يفرح قلب الرسول في هذا الشهر العظيم بالهدايات لأمته والفرج لأمته والسعادة لأمته صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan Allah membahagiakan Nabi Muhammad SAW dengan kemenangan kaum muslimin dan diangkat bala dan musibah yang menimpa kaum وأن muslimin. يرفع المولى سبحانه وتعالى عن هذه الأمة كل مدلهمة وغمة وكل بلاء ونقمة. Semoga Allah mengangkat segala bala yang menimpa umat dan kegelapan yang gelap gulita ini. وأن ينشر عليها سبحانه وتعالى كل خير ونعمة سبحانه وتعالى بركة النبي محمد صلى الله Dan عليه وسلم. berkat Nabi Muhammad Allah menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat ini. نحن وإياكم نشارك في استنزال هذه الرحمات من الله لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita bersama-sama mengharap agar Allah menurunkan rahmat kepada umat Nabi Muhammad كيف SAW. نشارك في هذا؟ بالدعاء لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على سنة النبي محمد وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. Yaitu dengan berdoa untuk umat Nabi Muhammad SAW dan dengan istiqamah untuk mengikuti jalannya Nabi وهذه Muhammad. البلاد ما شاء الله كما سمعنا في كلام الأخ علوي مركنة بأولياء الله سبحانه وتعالى وما أسسوا لكم أوراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan negeri kita ini, negeri kita Indonesia ini, alhamdulillah sebagaimana kita dengar dari Habib Alwi tadi, bahwasanya dikokohkan dengan keberadaan para aulia yang begitu banyak di tengah. والبلاد إنما تفخر على البلاد الأخرى بالذاكرين لله وبأولياء الله كما جاء في الحديث. Dan negeri-negeri itu saling berbangga satu sama lain dengan keberadaan para aulia, dengan keberadaan orang-orang yang mengingat Allah sebagaimana di dalam. وهذه البلاد العظيمة فيها ما شاء الله من أولياء الله والراث الرسول الذين يسمونهم الأولياء التسعة وغيرهم من العلماء والأولياء المشهورين والخاملين ما شاء الله ملآنة بأنوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan negeri kita Indonesia ini dipenuhi dengan para aulia yang sangat banyak, di antaranya Wali Songo dan para wali-wali yang lainnya yang terkenal maupun yang tidak dikenal, penuh dengan para aulia. وهكذا ما شاء الله الله يمدنا وإياكم من وراث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dengan berkat mereka. ويجعلنا قرة عين للنبي العظيم محمد صلى الله عليه Dan Allah وسلم. jadikan kita kebanggaan bagi Rasulullah. ويمدنا من امدادات الرسول إن شاء الله. Dan anugerah Allah berkat Rasulullah sampai kepada يمدنا من kita. امدادات حبيبنا سالم بن جندان هذا الإمام العظيم الموهوب المخصوص. Dan dengan berkat Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jidan kita mendapatkan keberkahan dan anugerah Allah. الملآن بإرث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sosok yang merupakan pewaris Nabi Muhammad SAW. وحبيبنا نوفل بن جندان رحمه الله وارث والده الذي أعطاه الله من الأنوار والولايات والمعارف. Demikian ayah kami Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Jidan yang diberikan anugerah besar oleh Allah. وهؤلاء ما شاء الله خلفاهم أخينا جندان وأخينا أحمد وأخوانهم ربنا يحفظهم جميعا إن شاء الله. Amin. Mudah-mudahan apa yang beliau doakan dikabulkan oleh Allah. ويجعل أرواح حول الأكابر دائما ما شاء الله يجعلنا وياكم مع أرواح حول الأكابر دائما حاضرة معنا وناظرة إلينا. Dan mudah-mudahan arwah para aulia selalu hadir bersama kita dan melihat kita dengan keberkahan. لأن أرواح الأولياء بعد ما تفارق الأجسام تكون مطلقة تسرع إلى العالم الأعلى. Sebab arwah para aulia setelah mereka wafat, arwah mereka itu terbebas. وتحضر الأرواح في بعض الأماكن. Dan arwah mereka itu hadir di beberapa tempat. بدليل حديث سيدنا جعفر بن أبي طالب عندما قتل في موته كان النبي في المدينة فرد الرسول السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا عليك السلام فقالوا تسلم على من يا رسول الله قال هذه روح جعفر بن أبي طالب تسلم علي فرددت عليه السلام. هذا دليل على أن الأرواح بعد ما تفارق الأجسام تمر في الأماكن وتسلم والأنبياء يشاهدونها ويردون السلام عليها. Dan tadi disampaikan bahwasanya arwah para aulia, para solihin, mereka itu hadir di beberapa tempat tertentu untuk membawa keberkahan, untuk mengucapkan salam. Dalilnya dari mana? Hadis yang sahih. Ketika Sayyidina Ja'far bin Abi Talib terbunuh di perang Mu'tah, beliau itu datang, ruh beliau datang ke kota Madinah bersama para malaikat dan mengucapkan salam atas Nabi Muhammad dan dijawab salamnya oleh Rasulullah. انظروا كيف سيدنا جعفر بن أبي طالب بعد ما طلعت روحه يعني إلى الجنة أولا مر شوقا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Lihatlah bagaimana di dalam kisah ini seorang Ja'far bin Abi Talib yang mati syahid di jalan Allah, saat itu dibawa ruhnya oleh malaikat ke surga, tetapi beliau ingin datang kepada Rasulullah sebelum pergi ke surga untuk mengucapkan salamnya kepada Nabi فالله Muhammad يمدنا إن شاء الله وإياكم من مدد الصالحين وخصوصا شيوخنا حبيبنا سالم بن جندان يمدنا امداداته وأنواره وعلومه وحبيبنا نوفل. Dan mudah-mudahan keberkahan Allah tercurah
masyurah untuk kita khususnya dari seorang Al-Habib Salim bin Jindan dan Al-Walid Al-Habib Nawfal. ويجعل هذه الأماكن معمورة بالعلوم النافعة النافعة للأمة المحمدية إلى يوم الدين. Dan mudah-mudahan tempat-tempat yang semacam ini makmur dengan ilmu yang bermanfaat sampai hari kiamat. ويجعل هذه الأماكن معمورة بالأعمال الصالحة الخالصة المقبولة إلى يوم الدين جيل بعد جيل وأمة بعد أمة. Dan mudah-mudahan tempat-tempat semacam ini makmur dengan ilmu dan amal yang ikhlas, yang saleh, generasi demi generasi sampai hari kiamat. ويجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمتعاونين على ما يرضيه جل Dan جلاله. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan saling bahu-membahu di dalam ويصلح ketaatan kepada نياتنا Allah. ومقاصدنا سبحانه وتعالى في كل حال يجعل نياتنا ومقاصدنا خالصة لوجهه الكريم. Allah Subhanahu wa taala membantu niat kita, menjadikan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. ويجعل بواطننا قلوبا سليمة منظورة بعين الرحمة والمودة من الله سبحانه Allah jadikan وتعالى. hati kita ini bersih dan suci sehingga menjadi tempat pandangan Allah. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. اللهم اجعل مستقر المعرفة بالله قلوبنا ومستقر بابها ديارنا واجعل مستقر اليقين التام قلوبنا ومستقر بابه ديارنا واجعل مستقر ورع الحاجز قلوبنا ومستقر بابه ديارنا واجعل مستقر المعرفة بالله قلوبنا ومستقر بابها ديارنا يا رب العالمين. ما شاء الله بنسمع كلام حبيبنا جندان النوراني ماشي عذر حتى 20 دقيقة أقل شيء. بسم الله. نحن استرسلنا المكان ما شاء الله بركة الحبيب سالم بن جندان. ماشي.